गीता ओलंपियाड 2025-26 जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठमोऽध्यायः। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलम् अस्थिरं ततस्ततो नियमैतद् आत्मनैव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं हेयन् योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। इञ्जन्नेवं सतात्मानं योगिविकल्मषं सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थम् आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वैः मयि पश्यति तस्याहं न पुण्यशा प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजति ते त्वमास्मितां सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।